গন্ডাছড়া শর্টকাট এলাকায় আনন্দমেলা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় একটি যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে জাতিগত রং লাগিয়ে শুক্রবার রাতভর বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে হামলা চালানো হয় ও উপজাতি বাড়িঘর দোকানপাটে পুড়িয়ে দেওয়া হয় দোকান বাড়ি গবাদি পশু বাইক স্কুটার গাড়ি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচেন মানুষ। রাতভর এই তাণ্ডবের সময় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। যাদের বাড়িঘর পোড়া হয়েছে তাদেরকে শর্টকাট এলাকায় গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কমিউনিটি হলে অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে রাখা হয়। রবিবার বিকেল 5:30 জেলা শাসক শর্টকাট এলাকায় গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কমিউনিটি হলে অস্থায়ী শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যান। সেখানে শিবিরে থাকা মানুষজন বিশেষ করে মহিলাদের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়েন জেলা শাসক। মানুষ স্পষ্টতই ক্ষোভ উগড়ে দেন পুলিশের বিরুদ্ধে। কেন সেই রাত্রে পুলিশ দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল, ঘটনার ভিডিওগ্রাফি করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আক্রান্তদের রক্ষায় কোনো উদ্যোগ নিল না, এইসব প্রশ্নে জেরবার করেন জেলা শাসককে। শেষ পর্যন্ত বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে কোনো রকমে ক্ষোভ সামাল দেন জেলা শাসক। সেখান থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন তিনি। তারপর তিনি চলে যান মৃত যুবকের বাড়ি। তার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন, শোক প্রকাশ করেন। मोबाइल वीडियो करे आपका पुलिस के सामने सब कुछ हुआ है। आपका पुलिस तो सब सारे से जाओ तुम लगा दो पुलिस को कॉल किया, पुलिस को कोई से तुम आग लगाओ मानसुक करो आग लगाओ रिसीव भी नहीं किया। पुलिस को कोई से पुलिस भी से पुलिस के सामने करे आग लगाते तार কিছু করতে না। पुलिस को कॉल किया, रिसीव भी नहीं किया था। वो लोग घूस का कर बेटा है, घूस का कर वीडियो कर रहे थे ऐसे आप नहीं कुछ नहीं किया और मुझे घूस आया है 7 घंटा आग लगाता 7 घंटा कोई भी नहीं करता है। सबको छोड़ दिया, लगा दो आग लगा दो निकाल दो उस मंत्री को हम लोग को दे दो और मंत्री को हम लोग को दे दो। हम करेंगे अपनी सुरक्षा, वो लोग नहीं कर सकते। नौकरी की चलिए आप देखिए कैसे करेगा आप चले हम हंस रहे थे लोग, ये लोग घटना कर दिया मैं पता हम का चला नहीं रहेगा वो लोग पढ़ाई नहीं कर रही है, उन लोगों को सस्पेंड कीजिए और नौकरी से निकालिए। वो लोग हंसते हैं आप पर, कुछ भी नहीं किया, सीरियस हो गया, कुछ भी नहीं किया। আমাদের এমএলএ এমডিসির সামনে তারা সামনে ঘটনা করছে কিন্তু তারা বাধা দিছে না, তারা আরো সাহায্য করছে তারা। हम लोग जो बता रहे हैं हमने उन्होंने आग दिखा रहे थे, जिन्हें हम लोग को मार डालेंगे ऐसे करे थे, कल थाने पर ऐसे करे थे भैया, ऐसे करे थे। बोलो कुछ भी नहीं अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप लोगों को उल्टा समझ रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। बोलो आज कैमरे